नमस्कार मो धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि कपरे। आज पर्यायर गाल्पिक प्राणबंधु करंकर गल्प जेउ शिशु को मु छाड़ी आसीचिर शेष पर्यायटी जानिबा। बोनू पकेट्रु सांगे सांगे गोटे फर्द कागज बाहर करी कहिला, मु गोटे कविता आनिछि तमको पढ़ी सुणीबाकू, तमको केमती लागुछि कहिबो। बोनूर कविताटी सुनी विस्मित हेली। 16-17 वर्षर पिलाटी एडे सुंदर कविता लिखिपारे। मोर उच्छ्वसित प्रशंसा को संभाली न पारी बुनू कही पकेला, थाउ थाउ बुढ़ा भाई, तुमे मते आ नहीं स्वर्गरे बसाओनी। तापरे नियमित भावरे बुनू पुरी आसे आउ तार कविता सुनाए। तार कविता पत्र पत्रिका बाहरे, बही आकार भी बाहरे। बुनू ओडिशा रे एक प्रगतिशील तरुण कवि भावरे आदृत हुए, किंतु बुनूर साहित्यिक हिरो मु। साहित्य मोठू जे बहु दूर रे। प्लट मुंडरे ढुकेनी, चेष्टा करे लेखिबाकू बसे, किंतु लेखिला बेलकू मने पड़े इन्स्योरेंस रो ग्रेस पीरियड चलीगला, टंका दिया ही पारिलानी। 4th ईयर टेस्ट खातार मार्क्स काले दाखल करबाकू हबो। कलमटा केतेबेले जे टेबुल उपरे सोई पड़िछि जानि पारिनी। बहु संपादक ओ बंधुंकर उत्साह ओ अनुरोध मोर साहित्यिक प्रतिभा को उद्बुद्ध करि पारिलानी। बुनू वर्तमान खाली तार कविता मते पढ़ाइनी, कवितार पृष्ठपटरे जे प्रेरणा अछि तार इतिहास कहि बसे। विधवा मातार एकमात्र अलियळ संतान सम्मुखरे आज दुनिया तार प्रकृत रूपरे धरा देइछि। जेजे बापा ओ बापा तार मृत। उत्कल पत्रिका बंद हो जाइछि, अनेक दिनर पुराणा ना करा पत्रिका। बुनू उत्कल पत्रिकार पुनः प्रकाशनर स्वप्न देखे, किंतु यौवन सुलभ स्वप्न भितरे से स्वप्न जेपरी पराहत हुए। दिने अभावित भावरे मोरी एक छात्री सहित तार प्रणय वार्ता मो निकटकू बही आने बुनू। मोर अतीतर सेई शिशु बुनू आज स्वामी ओ पिता, कर्मतडनारे से ओ मु बहु दूररे। नवजीवनर प्रभात रश्मि परसरे मते भी भूली जाइछि। एहा भितरे गंगार बुकुरे बहु जलर प्रवाह घटी जाइछि। कौनसी कारणरू बुनू तार साहित्यिक हिरोकू भूल बुझिथिला, ता निकटरे अभियोग करिथिला। सेईटा एठी मोर वक्तव्य नुहे, जीवनर सेईटा भी गोटे अध्याय। भाबिथिली अभिज्ञतार चापरे बुनू भूली जाइछि जे मु दिने साहित्यिक थिली, किंतु बुनू भूलिनी, बरं अति बेसी मने रखिछि। भूल बुझाबुझी शैशवर सेई गभीर अनुभूति को स्पर्श करि पारिनी। बुनू उत्कल पत्रिका फेर प्रकाश करबाकू लागि पड़िछि। उत्कलर सब पुराणा लेखकंक उपर एक नैतिक दाबी अछि। सेई दाबी बहन करी गोटे छपा अनुरोध पत्र मो निकटकू आसिला डाकरे। मु भी सेतेबेलकू कटक बदली ही आसीछि, किंतु छपा अनुरोधर ठीक तले हातरे लेखा थिला, बुढ़ा भाई अति शीघ्र मोर गप पठेब। सूचीर तृतीय स्थान रे जेपरि तम गप रहे, शीघ्र न देले देखिनेबी, बुनू। चिठी पढ़ी अतीतर दीर्घता संकुचित होई आसिला। कौतूहल दीप्त दुईटी सुंदर उज्जवल आखि भासी उठिला मोर मनरे। सुभिला, आपण आम पत्रिकार लेखंती? सबु मासरे आपण काहेकि आम पत्रिका को गप दौ नाहंती? अंतରରେ केउ एक अविलुप्त पुलक संचरी गला। बुनू को लेखिली, गप यथा शीघ्र पठेबी। बहु संपादकों को निराश करिछि, किंतु आजि काहेकि एई शिशु संपादकर दाबी को उपेक्षा करि पारिलिनी। कि एक शक्तिदाह भितरकू मु असहाय भावरे भासी गली। दिने 2 दिन 8 दिन 20 दिन चलीगला। बुनूर अनुरोध कर्मचापरे अस्पष्ट। कॉलेज प्रिंसिपाल को फोनटा किंतु मते या भितरे 3 थर डाकी सारिलानी। मु न थाए किंबा क्लास रे थाए। दिने प्रिंसिपाल को आगरे बसी तांको सहित गप करूची। फोन रिंग कला। प्रिंसिपाल फोन थइले। किए? प्रशांत बाबू कोठु कहउचंती? ओ विमल बाबू को खोजुचंती? प्रिंसिपाल मो आड़ को चाहिथिले। ठारी कहीदेली मना करदेबाकू, किंतु प्रिंसिपाल हसी हसी कहिले, दौची एटी मो पाखरे से बसिचंती, दियंतु तांको फोनटा। फोनटा दौ दौ प्रिंसिपाल कहिले, जा पिलाटा को एमिति ठकौच काईकी? से बिचारा 4-5 थर फोन कलानी, ताको शीघ्र गोटे गप दियो। फोनटा धइली। कान पाखरे गुड़ाए घाउ घाउ शब्द करी बुनू गाली वर्षण कला। भारी तो लेखक हेइच, एडे ठक, तम द्वारा किछि परा हबनी। जा मासे हेइगला, आ को दिन दब? आज संध्यारे न देले बुढ़ा भाई देखिबो फेरे, इत्यादि इत्यादि। मुस्किल रे पड़िली। बुनू ठीक संध्या को आसी हाजर मो घरे। दियो गप।
ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲି, ଦବଟି ବୁନୁକୁ ଚା, ଜଳଖିଆ, ପାନ, ସିଗାରେଟ୍। ବୁନୁ କହିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ, ଥାଉ ଥାଉ, ତମେ ଭାରି ପଟାପଟି କରି ଜାଣ ବୁଢ଼ା ଭାଇ। ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ତମକୁ? ତମଠୁ 7 ପଛରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କେତେ ନାଁ କମେଇଲିଣି। ତୁମେ ବସିଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଅ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁନୁକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅତୀତର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ବୁନୁର ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ବା କିପରି? କିନ୍ତୁ ବୁନୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ମୋର ଅପଦାର୍ଥତା? ତାର ସୁକୋମଳ ହୃଦୟରେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବହନ କରିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର କାହିଁ? ମୋ କଥାରେ ବୁନୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ମୋ ହାତ ଘଡ଼ି ଫିଟେଇ ପକେଟରେ ରଖି କହିଲା, କାଲି ଦିନ ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ମୋ ଅଫିସରେ ନିଜେ ନେଇ ଗପ ଦେଇ ନ ଆସିଲେ ତମର ଏ ଘଡ଼ିଟାକୁ ଛେଚି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବି। ଆଉ ଶୁଣ, ମିଲୁରାଣ ପକେଇ କହୁଛି, 12ଟା 5 ହେଇଗଲେ ଘଡ଼ି ଗଲା। ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଭୟାର୍ତ୍ତ ହେଇ କହିଲି, ବୁନୁ, ତୁ ଏପରି କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ ଶେଷକୁ ହଇରାଣ ହେବି। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ରାଣ ପକେଇଦେଲୁ। ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଘଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି। ଚୌକିରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲା, ଠିକ୍ ପାରିବି। ମୋ ଜିଦ୍ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ତ? ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ବୁନୁ ଚାଲିଗଲା। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା କରି ଘଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲେ। ରାତିରେ ନିଦ ବି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଗପ ବାହାରିଲାନି ମୁଣ୍ଡରୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଢୁକିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ଗପ ନେଇ ବୁନୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। 12ଟା 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବୁନୁ ଗମ୍ଭୀର ହେଇ ବସିଥିଲା ଅଫିସ୍ ଚୌକିରେ। ହସି ହସି କହିଲି, ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିବୁ। ଅଭିମାନ ସିକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବୁନୁ କହିଲା, ଘଣ୍ଟାଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ନିଅ ତମ ଘଣ୍ଟା, ମୋର ତମ ଗପ ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ୟଥିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୁନୁ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ କେତେ କାମ ଭିତରେ ସଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ତୋର ଏତେ ରାଗ? ଆଖି ଛଳଛଳ କରି ବୁନୁ କହିଲା, ରାଗ ହବନି? ତମେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଗପଟା ଠିକ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। 5 ଥର ମୋତେ ଜବାବ ଦେଲ, 5 ଥର ଯାକ ଜବାବ ଭାଙ୍ଗିଲ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ବୟସ୍କ ବୁନୁର ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ମୁହଁ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ 18 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ସରଳ ଉଜ୍ଜଳ ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଶିଶୁ ମୁହଁଟିଏ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଘଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁନୁର ସାହିତ୍ୟିକ ହିରୋ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ରହିଛି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଏକ ମାମୁଲି ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।